Frank Mir had a horseshoe up his ass. I told him that a year ago. I pulled that sumbitch out and I beat him over the head with it. Heavyweight title on the line. Randy Couture is down. Randy trying to survive. He's a short little shot. And It's all over. MMA, terutama di kompetisi UFC, merupakan ajang bela diri paling keras di dunia. Para fighter bertarung semaksimal mungkin tanpa adanya naskah skenario layaknya WWE yang penuh dengan drama. Tapi apa jadinya kalau pegulat sekaligus aktor WWE bertarung di UFC? Beberapa dari mereka ada yang sukses dan ada yang keok dihajar petarung MMA. Dan inilah para pegulat WWE yang berani menjajal kerasnya UFC. Salah satu superstar WWE yang berani menyeberang ke kancah MMA adalah Philip Jack Brooks, atau yang lebih dikenal dengan julukan CM Punk. Di WWE, CM Punk adalah salah satu pegulat terbaik dan menjadi salah satu pegulat yang berhasil mempertahankan gelar WWE terlama. Pada tahun 2014 lalu, secara mengejutkan CM Punk direkrut UFC dan menjalani 2 pertarungan di ajang UFC. Holding his hands up and moving stiff and throwing kicks, like, oh Jesus! Like, I don't like that being. shoots a double immediately and has CM Punk on his back. Tapi direkturnya CM Punk di UFC ternyata menuai kecaman dari banyak penggemar UFC. Karena ia dianggap hanya direkrut berkat popularitasnya di WWE dan tidak memiliki pengalaman di MMA. Meskipun begitu, CM Punk tetap bersikeras dengan ambisinya di UFC. Duel debutnya di UFC terjadi pada 10 September 2016. Di mana dirinya melawan petarung muda UFC Mickey Gall dalam laga bertajuk UFC 203. Prestasi apik CM Punk di WWE ternyata tidak membuatnya jago juga di UFC. Sejak awal ronde pertama, CM Punk selalu tak berdaya, diserang habis-habisan oleh Mickey Gall. Storming out the black ball. Gall's trying to pass the guard. He's going to step over that right leg. He stepped over it. Moved right knee. Mickey's got him flattened down here. Punk's in deep. Setelah diserang habis-habisan sekitar 2 menit, CM Punk akhirnya takluk setelah Gall melakukan kuncian rear neck choke-nya yang membuat jagoan WWE menyerah dan menyatakan kalah submission. Very impressive, but he's going through it again. I think that's it. It's all over. Mickey. Jagoan WWE ini pun keok dan tak pernah menang selama berkarir di UFC. Brock Lesnar. Ternyata nggak semua pegulat WWE jadi bulan-bulanan di UFC. Bahkan ada pegulat WWE yang menjadi juara di UFC. Dia adalah Brock Lesnar, sang legenda WWE sekaligus mantan juara dunia kelas berat di UFC. Randy trying to survive. He's a short little shot. It is over. He's got one hook in. Good job by Brock on that leg, Joe. And now he's back That down. was nasty the way he was turning his Brock Lesnar adalah salah satu pegulat pria yang pernah menjuarai WWE dan juga UFC sekaligus. Salah satu petarung MMA yang menjadi korban sadisnya Lesnar adalah Frank Mir, legenda UFC yang berhasil dipermalukan Lesnar hanya dengan 2 ronde. his knee. All up his knee is taped up. Now, I don't know. Ronde pertama, kedua petarung terlibat dalam pertarungan bawah yang kelewat alot. You see that hematoma? Oh, yeah, and right short side. elbow, and there's a cut on the bridge of the nose of Mir as well. But as I said, the more Brock Just teeing away. Man, those are that some, one got through. Yeah, now he realizes he's got to move. These are hurting. 2 minutes. Remains in round 1. Leg of Brock Lesnar. He's running out of time here. Final seconds of round 1. Hammer fist again.
Ronde kedua, Brock Lesnar semakin menggila. Bahkan ia yang sempat diserang Mir justru menyerang balik dan berhasil melakukan takedown. As a collegiate wrestler. Frank is getting beat up here. Endingnya Lesnar berhasil membuat Mir lemas tak berdaya hingga menang TKO. Frank is pressed up against the cage, and as soon as he turned over, referee Herb Dean gave him plenty of chances, but he realized that... Kemenangan ini sekaligus membawa Lesnar mempertahankan gelar juara kelas berat UFC yang sudah digenggamnya. Ronda Rousey. Selain menjadi superstar di ajang WWE, Ronda Rousey juga merupakan superstar di kancah UFC. Bahkan beberapa kali mempertahankan gelar juara kelas bantam UFC. Saat ini Rousey adalah satu-satunya wanita yang pernah menjadi juara di WWE dan juga UFC sekaligus. Salah satu penampilan terbaiknya di UFC adalah saat Rousey mengandaskan petarung Kanada, yakni Alexis Davis hanya dalam waktu 16 detik di ronde pertama. Sampai saat ini kemenangan 16 detik melawan Alexis Davis masih tercatat di Guinness Book Record sebagai KO tercepat di UFC wanita. Dan itulah ketiga pegulat WWE yang hijrah ke UFC. It is all over. Mickey goes for the takedown. Frank dives down. He's got a hold of the leg. And he switched to half guard. And again. Looking to finish it. It is all over. It was Ronda Rousey. You have decided to enter the octagon and fight mixed martial arts professionally. I told him that a year ago. I pulled that sumbitch out and I beat him over the head with it.